नमस्कार बंधुगण अलौकिक ओडियार आउ एक लमटांकर अध्याय को आपणकर स्वागत। मो राकेश एवं आपण देखुंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आरंभ करने पूर्व आपण को विशेष अनुरोध यदि ए जाए आप चैनल को सब्सक्राइब करना तेज एवं चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी चिन्ह को ऑल कर दिंतु। सर्वप्रथम यही भूतगप और रहस्यमय वीडियो देखा तो आ डेरी नक चलतु आरंभ करवा आजिर कहानी। तो आजिर ही कहानी आम सहित शेयर कर प्रभास साहू। तो सर्वप्रथम प्रभास भाई को आम सहित ये कहानी शेयर करने धन्यवाद। तांको कहवा अनुजाई मु प्रभास आम गाँव मशाणी पाखरे एक चा दुकान थिला। एक कथा शुणा जी आश्चर्य लगे ताठारू भी अधिक भयंकर अटे। कहीं दिन बेला तो लोक मैंने चाहा जलखिया करने बा बुलवाई सही जगार उपस्थित थांती, किंतु जेतेबेले राति हो जाए सही आखपाखरे दूर दूर पर्यंत केही भी जीवित लोकर देखा दर्शन ही न थाए। एमिति रे कहिबाकू गले मते भी सही दुकान रे राति रे रहिबाकू जमारो भी इच्छा न थाए, किंतु चोरी डकायती हो जावा भयरे से दुकान रे राति रे सोयाकू पड़े। सबुदिन भली से दिन मध्य मु दुकान रे थाए। जेहेतु वर्षा दिन चली थाए तेणु सकाळु ही झिपिझिपि वर्षार प्रभाव स्पष्ट भाव देखा जाउतिला ओ वर्षा लगी रही। किंतु वर्षा हवा परे मध्य से दिन श्मशान को शव मानकर आसीबा लगी रही, जहा फल रे मोर दुकान मध्य ठीक ठाक चलतिला। दुकान भितर बसी बसी श्मशान रे जळुथुवा चिता गुडी को मु स्पष्ट भाव देखि पारुथिली। किंतु जेमिति जेमिति राति गभीर होबाकू लागुथिला ठीक सेमिति सेमिति ही आखपाखरे नीरवता निज काया विस्तार करुथिला। किछि समय एमिति गला परे सही अंचल रे अवस्था किछि एमिति हला कि मो दुकान रे मते छाड़ी देले से आखपाखरे कौनसी गोटिए भी लोक उपस्थित नथिले। एमिति किछि घंटा अपेक्षा करिवा परे मते एहा लागिला कि आउ एबे कौनसी भी लोक श्मशान को आसीबे नहीं। तो मु दुकान को भितरो ही बंद करने को जाउथिली कि एतिकी बेले देखिली कि किछि लोक शव नहीं श्मशान आड़ को आसुचंती। तापरे मु एतिकी भितरे काठर तैयारी होइतिबा मो दुकानर कबाट को बंद करी मो दुकान भितरे मु बसी रहिली। पाखरे थिबा रेडियोटी को धीर आवाज रे लगाई मु रेडियो रे आसुथिबा गीतर मजा नबाकू लागिली। रेडियो शुणुथिबार मते 5 रु 10 मिनिट ही होइथिबो कि बाहरे जोर रे वर्षा हवा आरंभ हो गला। वर्षा एते जोर रे होउथिला कि टिण रे पडुथिबा पानी रे शब्द रे मते रेडियो रो बाजुथिबा गीत भी जमारू सुना जाउ नथिला। एहारी उपरे बेंग माने एमिति रोडी करी चली थिले सते जेमिति सेमाने मो दुकान सामना रे ही घर करी निछंती। तापरे मु रेडियो को बंद करी किछि समय सेमिति ही बसी रहिली। एमिति बसिबा भितरे जेतेबेले मोर आखि लागी गला आउ मु सोइबाकू चेष्टा ही करुथिली कि सेतिकी बेले मोर दुकानर कबाट रे केही जणे ठक ठक करिवाकू लागिला। सही ठक ठक शब्द को सुनी एते राति रे जे दुकान को किए आसी थाई पारे यह भाभी मु हठात उठी बसिली। एतिकी भितरे पुणी थरे कबाट धड़धड़ होबाकू लागिला आउ नीरवता भांगी से शब्द दुकान भीतर को आसीबाकू लागिला। आउ दुकान खोलंतु बोली पाटी शोइबाकू लागिला। आउ से सही परी बारंबार कहिबाकू लागिथाए दुकान खोलंतु आउ मते भीतर को आसीबाकू दियंतु। मु तापरे भाविली ये कौनसी मोर जनाशुना लोक ही होइथिबो, कारण से मोर ना धरी डाकुछि आउ कबाट खोलिबाकू कहूछि। एहा भाबी जेतेबेले मु कबाट खोलिली तो मु देखिली कि मो दुकान सामना रे जणे 10 रु 12 वर्षर पिलाटी छेड़ा होइतिला। से पिला को मु केबे भी आम आखपाख अंचल रे देखि नथिली। पुणी सही पिला को
ମୁଁ ଜମାରୁ ଚିହ୍ନି ବି ନଥିଲି। ତଥାପି ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ମୋ ନାଁ ଜାଣିଥିଲା, ସେ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ବାବୁ ତୁ କିଏ? ତୋତେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ତ ଦେଖିନି। ପୁଣି ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ଏ ବସାଣି ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ପୁଣି ତୋତେ କ'ଣ ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ତୁ ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ଡାକିବାକୁ ଆସିଲୁ? କ'ଣ କାମ ଅଛି ତୋର ମୋ ପାଖରେ? ତ ସେଇଠୁ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ଆରେ କାକା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଶାଣିରେ ଏକ ମଡ଼ା ଲିଭିଯାଇଛି। ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇ ସେ ମଡ଼ାଟିକୁ ଟିକେ ଜଳେଇଦେବ। ସେ ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ତ ତା କଥାରେ ମଶାଣିକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ପିଲାକୁ ମନା କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ରହିଯାଅ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁ ଦୁହେଁ ଯାକ ଯାଇ ସେ ମଡ଼ାଟିକୁ ପୁଣି ଜଳେଇ ଦେବା। ମୋ କଥାରେ ସେ ପିଲାଟି ମୋ ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଟୁଲ୍ ଉପରେ ବସି ରହିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଟି ମୋତେ କହିଲା କି ସେ ଏହି ମଶାଣିକୁ ତା'ର ପରିବାର ଓ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଏହି ମଶାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏତିକି ଭିତରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନରେ ପଡ଼ିଥିବା କିରୋସିନ ଡବା ଓ ଏକ ଦିଆସିଲ ଧରି ସେ ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପିଲାଟି ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ମୋ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଆଦୌ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ କିରୋସିନ ଓ ମାଚିସ୍ ଧରି ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲି। ସେ ପିଲାର କହିବା ପରେ ମୁଁ ମଶାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଶବରେ କିରୋସିନ ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦିଆସିଲ ଜାଳି ସେ ମଡ଼ାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲି, ତ ମଡ଼ା ଜଳିବା ନିଆଁରେ ମୁଁ ସେ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଶବକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତ ଯାହା ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ତାହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଓ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ମୋର ପୁରା ଶରୀର ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ଚିତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶବଟି ଥିଲା, ସେ ଶବଟି ସେହି ପିଲାର ଥିଲା, ଯିଏ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋ ଦୋକାନରୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲା ସେ ଶବରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଶରୀର ସେଠାରେ ଜମିଯିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ କାକା, ଆଜି ଯଦି ତୁମେ ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋର ଏହି ମଲା ଶରୀରଟି ଜଳି ନଥାନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇନଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଯିଏକି ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାଅ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ, ଜମାରୁ ବି ମୋତେ ଡରନି। ଜୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେ ପିଲାଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ସେଠାରୁ ପଡ଼ି ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଯାଇନଥିଲି, ସିଧା ମୋ ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲି। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ସେ ମଶାଣି ପାଖରେ ଥିବା ମୋ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଗାଁ ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ଦୋକାନ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଦେହ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରବାସ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବଟାଙ୍କରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।